पिसी सभापति प्रचार से जो इलेक्शन प्रचार कमिटी करछंती सुर राउतर अछंती ना नहीं ताकू डाकरा होइतला ना नहीं एवं से नॉमिनेशन को जाइथिले ना नहीं नाई फेर पर एबे गोटे काली जो बाहर जी जे सुर राउतर मना करा गला मु आउरी कोन कहंती ताकू लगेई कि अलंकार देकी कहयाटा भल हबनी सस्ता कथाटा करनी मु तो 5 जन नेकी जाउ चाहे 15 जन जदि किए पोस्टल एरिया रु जिबे आम साथे रहिबे को पर्सन भोजन रे करिवे सेठी कुकुड़ा सस्ता आमे 3टा कुकुड़ा 2 किलो आलू 2 किलो 3 किलो चावल पकई दउ हमर हे जाउ से जो आ कि कार्तिक ये मनमोहन सामला और मोहन माझी जदि आंठई नगड़ी नगड़ी जाई भोट मागिबे भी हेबनी नवीन बाबू पेंगई पेंगई की गले मध्य सेठी भोट हबनी भोट राहुल गांधी नेतृत्व रे भोट भक्त दास नेतृत्व रे के जाने आमे पूरा तावा तातिकी रखिछु बोला माने पकेइबो उठेइबो समति पर दरकार पड़े पुरेइबो यार अनुरोध करिया को चाहे मीडिया भाई माने तमे मिछ विभूति दियनी गोटे बाहर सुर राउतर को मना है भोट प्रचार करने मुझे स्पष्टीकरण चाहे जहाँ पाई पिसी सभापति प्रचार से जो इलेक्शन प्रचार कमिटी करछंती सुर राउतर अछंती ना नहीं ताकू डाकरा होइतला ना नहीं एवं से नॉमिनेशन को जाइथिले ना नहीं एवं ये अंचल जो युवक माने चाकरी पाती आदिवासी कोटा हरिजन कोटा पश्चिमांचल हिसाब रे पाठ पढ़ती ये बहु कॉलेज हाईस्कूल मुझे सभापति आज भी अच्छी किए IITI पढ़ी किए नर्सिंग पढ़ी किए फार्मासी कमांड रे पढ़ी किए कैपिटल लॉ कॉलेज रे पढ़ी किए एकांबर चंदगार पढ़ी आम पिला साहाଯ୍य करूँ सेठिकार पिला आइले मत आनंद लगे सेठे गले से गदे ही जाउछंती अरे दल तो मोर कांग्रेस दल खंडे जदि मो जरिया प्लस हम मो अभिनंदन जदि माइनस हम मुझे जगह जावा उचित नुह मो दल विद्रोह विरोधी नुह एवं गले बहुत ना नहीं तमरे मीडिया रे जने खबर देछि सुरातर मना कर जाइछि मु दो खरी कहि दियंती किंतु मु कहिबिनी मु कहिबिनी जने भद्र हिसाब रे जने सीनियर लीडर हिसाब रे नाई फेर पर एबे गोटे काली जो बाहर जी जे सुरातर मना करा गला मु आउरी कोन कहंती ताकू लगेई कि अलंकार देकी कहयाटा भल हबनी सस्ता कथाटा करनी ओरिजिनल कुआ यदि आमे किछि खराब करछु दलर क्षति हब आमे गले मु केबे जिबिनी मते बारंबार अनुरोध कराई कारण 31 तारीख इंदिरा साध मु प्रेसिडेंट कार्तिक पूर्णमी लिंगराज सेवा एटी जते शिव मंदिर आमर भजन हुए बोईत बंदाण उत्सव हुए ताकू जलांजलि दे सभापति कही तुम 3 तारीख सुधा पलि आस मुझे भी 5 तारीख कार्तिक पूर्णमी कैंसल कर सब प्रोग्राम भजन ठू आरंभ करी जो ये आमर कार्तिक पूर्णमी होड़ा छड़ा हुए दीप छड़ा हुए बोईत बंदाण हुए सबू बातिल कर जाऊँ मो भाई मु गले खंडे भोट प्लस हम मुझे छाड़बीनी से हिसाब जाऊँगी कि सुखिला विवृत्ति दवाटा उचित नुह सार कहीं याटा बारंडार आम रही बारंडारे आम रहीचु मोर गोटे पिला मुझे लॉ सीट कैपिटल लॉ कॉलेज सीट रे से 4-3टा रूम खोल देछि जदि किए रहिया पाउना मो हाथ आसियो रहिबे 20 जन रहिबे मु तो 5 जन नेकी जाउ चाहे 15 जन जदि किए पोस्टल एरिया रु जिबे आम साथे रहिबे को पर्सन भोजन रे करिवे सेठी कुकुड़ा सस्ता आमे 3टा कुकुड़ा 2 किलो आलू 2 किलो 3 किलो चावल पकई दउ हमर हे जाउ से जो आ कि कार्तिक कि आश्चर्य कार्तिक कहिसिंती खाइबोनी ना शिव कहिसिंती खाइबोनी से तो तांका मन इच्छा खाती बढ़िया देशी गुड़ा भाई प्रकृत देशी गुड़ा सेपटे जो कुकुड़ा देखो गोड़ सरू टाण से प्रकृत कुकुड़ा
ଆଉ ବଢିଆ କୁକୁଡ଼ା ସେଠି। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ 2 ଦିନ ରହିଲି ପ୍ରାୟ 5 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଛି ଫାଡିଆ। କି ପଞ୍ଚୁକ ଆମର ଜାତକରେ ପଞ୍ଚୁକ ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇମରେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥା ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫାଇ ରିଜନ ଟା କହୁଛି ମୁଁ। ଏଇ ସମୟରେ ମାଛ ସବୁ ଚିକଣ ହେଇଥାନ୍ତି କାହିଁ ଜାଣିଛ? ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ସେ ଫୁଲ ଖାଇକି। କେରାଣ୍ଡିଟେ ଖାଇବ ଚିକଣ, ଜିମାଣିଟେ ଖାଇବ, ତୋଡିଟେ ଖାଇବ, ଛେଲାକାନିଟେ କି କଣ୍ଟିଆଟେ ଖାଇବ ଚିକଣ। କିଏ? ନା ନାଇଁ ଭାଉଜ ତାର କାର୍ତ୍ତିକରେ ବୁଡିକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ପୁରେଇ ପରେ ଅବାଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଡି କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ନୂଆପଡା ଘାସିରାମ ମାଝୀ କମିଂ। କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଏତେ ସୁଦୃଢ ହେଲାଣି ସତି ମୋଦି ଯଦି ଆସିକିରି ଆସିକି ଘିରି ଘିରି ବୁଲିବେ ଶୋଇବେ ନୁହଁ। ଇଏ ମନମୋହନ ସାମଲା ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ନଗଡି ନଗଡି ଯାଇ ଭୋଟ ମାଗିବେ ବି ହେବନି। ନବୀନ ବାବୁ ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୋଟ ହବନି। ଭୋଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭୋଟ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇନି। ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସେଠି ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ମରୁଡି ହେ। ସେଠି 7ଟା ଡ୍ୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇନା ସେଠି ଚାଉଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାସୁମତୀ। ଜାଣିଥାରେ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟେ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ MP ଥିଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯୋଡାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ଦାସ କରିଛି। ତାପରେ ତ କିଛି ହେଇନି ସେ ଏରିଆରେ। ବହୁ ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାଇନି, ବହୁ ଗାଁ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ବହୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କି NM ନାହାନ୍ତି, କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଖାଲି। ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ଖାଲି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି 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 ଖାଲି। ସବୁତକ ବାଲି ପୋତି ଦେବେ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ହାତ ଚୁନକୁ ଚିପିକିରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝୀ ଗାଁ ପୁଅ, ସେ ମାଟିର ପୁଅ, ଆଦିବାସୀ ପୁଅ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକ ପଇସା ନଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ନଉନାହାନ୍ତି, ଶାଢୀ ନଉନାହାନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ପାଉରୁଟି ନଉନାହାନ୍ତି, ଚୁଡା ନଉନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ। କାରଣ ଯେ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ବିଜେଡିରୁ ପଦ୍ମପୁର ସେପଟୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଓର ଜିତିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମତ। ମୁଁ ଯୁବକ ମତ, ମହିଳାଙ୍କ ମତ, ଆଦିବାସୀ ମତ, ହରିଜନ ମତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ କହୁଛି ଯେ ଘାସିରାମ ବାବୁ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। କୋଉଠି କାହିଁ କଣ ତା କଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କହୁନ କୋଉଠି କଣ କରିଛି ସେଠି? ଆରେ କଲେଜ କରିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି, ଭକ୍ତ ଦାସ କରିଛି। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବାକି ଯାହା କାମ ରହିଲା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗ ଡାକ୍ତର ପୂରଣ କରିବୁ, ଟିଚର ପୂରଣ କରିବୁ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ପୂରଣ କରିବୁ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ପୂରଣ କରିବୁ, ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ପୂରଣ କରିବୁ, ସବ ଡିଭିଜନରେ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଏଇପଟେ, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେପଟୁ, କିଛି କାମ ହଉନି ସେପଟେ। କରିସାରିଲେ ନା କରିବେ? ଗାଁ ପୁଅ। ଆଉ ତମେ ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହବ, ତମକୁ ନଦେ ଆମେ ଦବୁ କୋରାପୁଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି? ସେଠି ସେମିତି ନୂଆପଡା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ? କିଛି ପାୱାର ଫାୱାର ଏଠି କାମ ଦବନି। କେଜାଣି ଆମେ ପୁରା ତାୱା ତାତିକି ରଖିଛୁ। ଗଲା ମାନେ ପକେଇବୁ ଉଠେଇବୁ, ପକେଇବୁ ଉଠେଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁରେଇବୁ। ସାତ ଯେମିତି ହାତ ମଜବୁତ ହବ। ରେଡି ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ।